Good evening, Mongstad. O, tingnan nyo. O. Yan. Mongstad to Mongstad. Mongstad, Norway. Export airport. Wala pang kapalit. Antay muna, antay. Pero papunta na sila. Kaya antay-antay muna. Oh, ito. Anyway. Ganda. Nakabiyahe na. Naalala ko yun. Yung doon, no? Yung dati. Yung pagbiyahe namin dito. 2010. Yung karito na yan, no? Yan, karito na yan. Yan ang hinihilaan ko. Tapos, doon ako magtatapon ng basura ko. Motorman pa ko nun. Yan. Yan. Saan yun? Saan yun? Yan. Doon o doon. Yan. Di maliwanag eh. O yun, doon. Diyan, basura. Kinaalala ko, nakabiyahin ako dito. Tagal na, 2010. Sige, bye bye guys. Ingat, keep safe always. Thank you.